নমস্কাৰ, আশা কৰোঁ তোমালোকে সকলোৱে ভালে আছা। আজি আমি হিন্দী বিষয়ৰ অধ্যায় নং 5 উসছে না कहनाৰ অভ্যাস প্ৰশ্নৰ ভাগ 5টোলৈ তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো। আহাচোন আমি এবাৰ চাওঁ। ইয়াত কি কোৱা হৈছে? हिंदी में क्रिया का रूप वचन और लिंग दोनों के कारण बदल जाता है। हिंदीत কি হয়? ক্ৰিয়াৰ ৰূপ। ঠিক আছে, ক্ৰিয়াৰ ৰূপটো কি হয়? বচন আৰু লিংগ দুয়ো কাৰণতে ক্ৰিয়াৰ रूपটো কি হয়? সলনি হয়। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ो और समझो। আমি এবাৰ চাওঁ আহাচোন। लड़का खाना खाता है মানে ল'ৰাজনে ভাত বা খানা খায়। लड़के खाना खाते हैं लड़की खाना खाती है लड़कियां खाना खाती है। এতিয়া চাবা, ইয়াত প্ৰথমতে কি কোৱা হৈছে? এইটো বচন। ঠিক আছে, প্ৰথমতেটো হ'ল বচন। চাবা, ऊपर के वाक्य में क्रिया के 4 रूप मिले हैं। এই যে ক্ৰিয়াৰ 4টা ৰূপ, खाता है, তাৰপাছত কি হ'ব? खाते हैं, खाती है, खाती है। ক্ৰিয়াৰ আমি 4টা ৰূপ পাইছো। ঠিক আছে, खाता है, खाते हैं, खाती है আৰু खाती है। पहले वाक्य में लड़का शब्द पुंगलिंग एक वचन का है। प्रथमते কি আছিলে? लड़का। ঠিক আছে, এই लड़का শব্দটো পুংলিং। लड़काটো পুংলিং হয় আমি জানোৱে, এক বচনত আছিলে। पुंगलिंग एक वचन का है, इसलिए इसके साथ क्रिया का रूप खाता है हुआ। যিহেতু পুংলিং হয় আৰু এক বচন হয়, গতিকে ক্ৰিয়াৰ ৰূপটো কি হ'ব? खाता है, ল'ৰাজনে খায়। ঠিক আছে, परंतु दूसरे वाक्य में लड़के शब्द पुंगलिंग का बहुवचन है। एक वचनটো কি হয়? एक वचन যদি আমি কওঁ, एक वचन হ'ব लड़का। ঠিক আছে, যদি বহুবচন কওঁ, আমি যদি এটা বহুবচনত ইউজ কৰো, বহুবচন কি হ'ব? बहुवचन হ'ব लड़के। लड़के यूज हो। ठीक है, ये बहुवचन हो, इसलिए उसके साथ क्रिया का रूप बदलकर खाते हैं होगा। खाते हैं। ইয়াতে আমি আগৰখনত পেজখনত চাওঁ। চোৱা, लड़का खाना खाता है, लड़के যিহেতু বহুবচনত ব্যৱহাৰ হৈছে, গতিকে खाते हैं। लड़के खाना खाते हैं মানে এজনতকে বেছি আছে, ল'ৰাবোৰে খানা খায়। ঠিক আছে, तीसरे वाक्य में लड़की शब्द स्त्रीलिंग एक वचन का है। তৃতীয় বাক্যটো আমি চাওঁ আহাচোন। এতিয়া যিহেতু লড়কি, গতিকে স্ত্ৰীলিংগই হ'ব, হয়নে নাই? খানা খাতি হে, খাতি হে মানে আমি এক বচনত, লড়কি অকল লড়কিৰ কথা কৈছে, গতিকে এক বচনত খাতি হে হ'ব। লড়কি শব্দটো স্ত্ৰীলিং হয় আৰু এক বচনত আছে, গতিকে কি হ'ব ইয়াতে? খাতি হে। खाती है মানে ছোৱালীজনীয়ে খায়। चौथे वाक्य में लड़कियां स्त्रीलिंग बहुवचन का शब्द है। याते सबा, लड़कियां स्त्रीलिंग का बहुवचन शब्द है। तृतीय हले की होबो? खाना खाती है। लड़कियार कथा কৈছে, इसलिए इसके साथ क्रिया का रूप बदलकर खाती है होबो। ঠিক আছে, ইয়াতে ক্ৰিয়াৰ ৰূপটো সলনি হৈ যাব। লড়কিৰ লগত বেলেগ, লড়কিয়াৰ লগত বেলেগ, লড়কাৰ লগত বেলেগ হ'ব ক্ৰিয়াৰ ৰূপ, আৰু লড়কিৰ লগত বেলেগ হ'ব। এই বস্তুখিনি তোমালোকে এবাৰ ভালদৰে চাবা। अब पढ़ना, गाना, नाचना, दौड़ना, खेलना, लिखना, इन क्रियाओं का प्रयोग करके ऊपर के वाक्यों की तरह प्रत्येक क्रिया के 4-4 वाक्य अपनी कॉपी पर लिखो और शिक्षक शिक्षिका को दिखाओ।
এই তোমালোকে পঢ়না গানা নাচনা দৌৰনা খেলনা লিখনা এই গোটেইখিনি ক্ৰিয়াৰে চাৰিটা মই যেনেকৈ দেখালো তেনেদৰে তোমালোকে নিজৰ বহীত লিখিবা ঠিক আছে ইয়াত এতিয়া চাবা मेरा ही कलेजा था उसकी छाती में 7 गोलियां लगी ইয়াতে দুটা বাক্য তোমালোকক দিয়া হৈছে उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रमश एक वचन और बहुवचन है এতিয়া ৰেখাংকিত এই ৰেখা ঠিক আছে যত তোমালোকক এই আন্ডাৰলাইনটো কৰিছে এইটো প্ৰথমতে হল একবচন ঠিক আছে उसकी छाती में 7 गोलियां गोली হলে একবচন হল হেতেন গোলিয়া গোলিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে গটিকে বহুবচন হ'ব क्रमश एक वचन और एटू हबो एक वचन एटू हबो बहुवचन ठीक আছে निम्नांकित वाक्यों में आए संज्ञा पदों के वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखो ইয়াত কি কোৱা হৈছে যে संज्ञा पदर संज्ञा पदर वचन बदलकर वचन हलनी কৰি পেলাই বাক্যটো আকৌ লিখিব কৈছে প্ৰথমটো চাওঁ আহাচোন लड़का चिंता में खोया हुआ था লৰাজনে চিন্তাত মগ্ন হৈ আছিলে ইয়াতে কি কোৱা হৈছে लड़का গটিকে বচন হলনি কৰিব দিছে ইয়াতে কি হ'ব लड़के ঠিক আছে যেহেতু ইয়াতে একবচন আছে গটিকে ক্ৰিয়াপদটো হ'ব हुआ था खोया हुआ था আমি আগতে পাই আহিছো এতিয়া लड़के चिंता में खोए हुए थे क्यों কোৱাচোন যেতিয়া ইয়াতে বহু বচন হ'ব তাৰে ক্ৰিয়াপদটো হলনি হ'ব আমি আগতে পাই আহিছিলো लड़का चिंता में खोया हुआ था लड़के चिंता में खोए हुए थे यहाँ पे खोए हुए थे लड़के के साथ होगा खोए हुए थे এতিয়া আমি দ্বিতীয়টো চাওঁ আহাচোন बच्चे नारे लगाते हैं बच्चे अर्थात बहुवचन यहाँ पे बहुवचन हुआ है बच्चे नारे लगाते हैं এতিয়া ইয়াৰে একবচন কি হ'ব बच्चे একবচন হ'ব बच्चा बच्चा नारा लगाते हैं ইয়াতে কি কোৱা হৈছে बच्चे লগত হ'ব लगाते हैं ক্ৰিয়াপদটো হলনি হৈ যাব আৰু बच्चाৰ লগত কি হ'ব लगाता है ইয়াতে একবচনৰ লগত ক্ৰিয়াপদটো হলনি হৈ যাব নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা এতিয়া আমি নেক্সট চাওঁ আহা ये इलाका वीरान पहाड़िया है ইয়াতে কি কৈছে ইলাকা মানে এৰিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে ক্ষেত্ৰৰ কথা কোৱা হৈছে वीरान वीरान মানে সুনসান খালি पहाड़िया है पहाड़िया মানে এখনতকৈ বেছি পাহাৰ অৰ্থাৎ বহু বচনৰ কথা কোৱা হৈছে ये इलाका वीरान पहाड़ी है पहाड़ी হ'ব তোমাৰ একবচন ঠিক আছে पहाड़ियार একবচন হ'ব पहाड़ी आज अखबार में एक अजीब खबर छपी है আজি अखबार अखबार মানে বাতৰি কাকত ঠিক আছে আজি বাতৰি কাকতত এটাৰ কথা কৈছে एक अजीब खबर एक বেলেগ ধৰণৰ খবৰ ছপা হৈছে ইয়াৰে কি হ'ব आज अखबार में अजीब खबर छपी है ইয়াতে যেতে এক বুলি কৈছে তেতিয়া কি হ'ব একবচনৰ কথা কৈছে ঠিক আছে এতিয়া যেতে ইয়াতে কৈছে आज अखबार में अजीब खबर छपी है আজি বাতৰি কাকতত বৰ বেলেগ ধৰণৰ খবৰ ছপা হৈছে তাৰ মানে একতকে বেছি আছে অকল এক বুলি আমাক উল্লেখ কৰি দিয়া হোৱা নাই मेरे देश के बहादुर सिपाही जा रहे हैं मोर देशर बहादुर सैन्यসকল সাহসী সৈন্যসকল जा रहे हैं बहादुर सिपाही माने एजन सिपाहीर কথা কোৱা হৈছে ইয়াত একবচনৰ কথা কোৱা হৈছে मेरे देश के बहादुर सिपाहियों जा रहे हैं माने ইয়াত একতকে বেছি সৈন্যৰ কথা কোৱা হৈছে এতিয়া আমি এখিনি এবাৰ চাওঁ इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो बाघ ने हिरण को मारा माने बाघे हरिणाटक हिरण माने हरिणा बाघे हरिणाटक मारिले
कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कृष्णই अर्जुनক বুজাইছিলে समझाया माने बुझुआ बाबू ने भिखारी को 1 रुपया दिया बाबुए भिखारीটোক 1 টকা দিছিলে रुपया माने टका अध्यापक शरारती बच्चों को दंड दे रहे हैं अध्यापके अर्थात शिक्षके शरारती माने बदमाश शरारती बच्चों को दंड माने शास्ति दंड मतलब शास्ति दे रहे हैं उपर्युक्त वाक्यों में हिरण अर्जुन भिखारी और शरारती बच्चों इन पदों के साथ को विभक्ति परसर का प्रयोग हुआ है यारे तुम चाबाचोन बाघ ने हिरण को मारा कृष्ण ने अर्जुन को समझाया बाबू ने भिखारी को 1 रुपया दिया अध्यापक ने शरारती बच्चों को दंड दिया এইটো যে কো হয় এইটো এটা বিভক্তি হয় এইটো এটা কো এটা বিভক্তি হয় ইয়াতে গুটে কেটা শব্দৰ লগত হিৰণৰ লগত অৰ্জুনৰ লগত ভিখাৰীৰ লগত শৰাৰতী বাচ্চাৰ লগত কো বিভক্তিৰ ব্যৱহাৰ হৈছে पहले 2 वाक्यों में हिरण को और अर्जुन को क्रमशः मारा और समझाया क्रियाओं के कर्म है प्रथम वाक्यটো চাবা हिरण को मारा এইটো মাৰাটো ক্ৰিয়া দ্বিতীয়টোত চাবা अर्जुन को समझाया মানে বুজাইছিলে মাৰা আৰু समझाया ক্ৰিয়াৰ ব্যৱহাৰ হৈছিলে मारा और समझाया क्रियाओं का कर्म है ठीक है अंतिम 2 वाक्यों में भिखारी को और शरारती बच्चों को कुछ देने का भाव या संप्रदान का भाव प्रकट हो रहा है किबा এটা দিছে हाँ कुछ देने का भाव और संप्रदान का भाव यारे तुम चाबा रुपया दिया किबा এটা দিছিলে এইটো मारा और समझाया এইটো হল कर्म मारा और समझाया ये दोनों कर्म है दिया और दंड दे रहे थे कुछ देने की भाव संप्रदान कुछ देने की भाव ये दुटा थर्ड और फोर्थ वाक्यटोत देखिबोलै पोआ जाए पहले 2 वाक्यों में को का प्रयोग कर्मकारक में और अंतिम 2 वाक्यों में संप्रदान कारक में हुआ मैं प्रथमते कलु जे प्रथम दुटा वाक्यत कर्म कारक होइसे आरु पिछर दुटा तृतीय और चतुर्थ जोंটো वाक्य আছে তাতে কিবা এটা দিয়াৰ ভাৱত হৈছে গটিকে কোটো ব্যৱহাৰ হৈছে কো বিভক্তিটো ব্যৱহাৰ হৈছে গটিকে এটো কি হ'ব এইটো হ'ব संप्रदान कारक ठीक है अंतिम 2 वाक्य में संप्रदान कारक में हुआ है इतिया में किनी साओ अब कुछ वाक्य और देखो मोहन का भाई आ रहा है मोहन और भाई आही आसे ममता की माँ खाना पका रही है ममतार माँ के खाना बनाई आसे अब्दुल के दोस्त खेलने आए हैं अब्दुलर লগৰ খিনিয়ে কি খেলিবলৈ আহিছে इन वाक्यों में मोहन का भाई ममता की माँ तथा अब्दुल के दोस्त में 2 शब्दों के बीच क्रमशः का की और के का प्रयोग करके संबंध दर्शाया गया है यात की কৈছে যে এই দুটা শব্দৰ মাজত কা বহিছে এই দুটা শব্দৰ মাজত কি বহিছে এই দুটা শব্দৰ মাজত কে বহিছে আৰু এই দুটা শব্দৰ মাজত এক সম্বন্ধ সৃষ্টি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ঠিক আছে इनका प्रयोग संबंध कारक में होता है এইটুক আমি কি কম এক গুটেখিনিক আমি কম संबंध कारक এক গুটেখিনি হ'ব संबंध कारक कारण ইয়াতে দুটা শব্দৰ মাজত সম্বন্ধ সৃষ্টি কৰা হৈছে কা কি আৰু কে
ব্যৱহাৰ কৰি इनका प्रयोग संबंध कारक में होता है আমি মাত্ৰ কলুৱে पुंगलिंग एक वचन में का पुंगलिंग बहुवचन में के और स्त्रीलिंग के दोनों वचन में की का प्रयोग होता है এতিয়া पुंगलिंग एक বচনত কি হৈছে কা এইটো পুংলিং এক বচনত কি হৈছে কা পুংলিং বহুবচনত কি হৈছে কে পুংলিং বহুবচনত কি হৈছে কে আৰু স্ত্ৰীলিং दोनों বচনত মানে দুটা বচনতে এক বচন আৰু বহু বচনত কি হয় কি ব্যৱহাৰ হয় এই বস্তুখিনি এই নিয়মখিনি তোমালোকে অলপ ভালদৰে চাবা কৰ্মকাৰকৰ বিষয়ে বিভক্তিৰ বিষয়ে সম্প্ৰদান কাৰকৰ বিষয়ে আৰু এতিয়া সম্বন্ধ কাৰকৰ বিষয়ে তোমালোকে ভালদৰে চাবা कुछ स्थलों पर का के और की के स्थान पर रा रे और री का प्रयोग होता है কোনো স্থানত का के की जगह रा रे रीर प्रयोग হয় निम्नलिखित वाक्य को देखो ये मेरा घर है एटो मोर घर तुम्हारी बहन खेल रही है तुम्हार भंटिए खेली आसे हमारे दोस्त बहुत अच्छे हैं अमार লগৰখিনি আমাৰ বন্ধুখিনি বহুত ভাল হয় इन वाक्यों में मैं तुम हम के साथ रा रे री का प्रयोग हुआ है ठीक है याते मैं तुम और हम मेरा घर मैं লগত रा হৈছে तुम तुम्हारा বা तुम्हारी লগত কি হৈছে री হৈছে ঠিক আছে আৰু हमारे हमर লগত কি হৈছে रे ব্যৱহাৰ হৈছে কা কিৰ জাগাত ৰে ৰা ৰিউ ব্যৱহাৰ হয় এতিয়া আমি ইয়াতে খালি ঠাই পূৰণ কৰিব দিছে আমি এবাৰ চাওঁ আহাচোন घर डैश काम थोड़ा है याते কি হ'ব घर का काम थोड़ा है घर के काम थोड़ा है घर की काम थोड़ा है घर को काम थोड़ा है গটিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব घर का काम थोड़ा है मैंने बड़े बेटे डैश फौज में भेजा मैंने बड़े बेटे को फौज में भेजा हमारे देश के यानी की होबो हमारे देश के पवित्र धरती को की होबो पवित्र धरती को बेरी रोंटा चला जा रहा है बेरी माने शत्रु कथा कोৱা আছে बेरी रोंटा चला जा रहा है घर का काम थोड़ा है मैंने बड़े बेटे को फौज में भेजा है हमारे देश के पवित्र धरती को बेरी रोंता चला जा रहा है मेरे देश के सुरमा मेरे देश के सुरमा जा रहे हैं আকৌ দিছে मैंने तुम्हारे लिए सरसों का साग बनाया है মই তোমাৰ বাবে সৰিয়হৰ শাক বনাইছো वो अपने देश डैश काम आने के लिए जान पर खेल गया वो अपने देश के काम आने के लिए जान पर खेल गया इनमें अनेक बहनों के भाई है इनमें अनेक बहनों के भाई है এতিয়া আমি শব্দৰ অৰ্থবোৰ এবাৰ চাওঁ আহা চৌকা মানে চুলহা আমি যে চৌকা জ্বলোৱা বুলি কওঁ চুলহা জ্বলোৱা বুলি গ্যাস জ্বলোৱাৰ কথা যে কওঁ সেইটো দৰ পালতু পশু পালনীয় জন্তু ঠিক আছে জুলম অত্যাচাৰ জুলম মানে অত্যাচাৰ যে কৰে অত্যাচাৰৰ কথা কোৱা হৈছে ফৌজ মানে সেনা আমি আগতে পাই আহিছো ফৌজ মানে সেনা আৰ্মিৰ কথা কোৱা হৈছে ফিৰংগী अंग्रेजों আমি ফিৰংগী বুলিও কওঁ ফিৰংগী মানে अंग्रेज সুরমা মানে যোদ্ধা বীর হিরো সুরমা মানে হিরো যোদ্ধা বীর বেৰ মানে শত্ৰু বৈৰী যোনটো অসমীয়াত বৈৰী বুলি কয় ৰন্তা মানে पैरों से कुचलना ৰন্তা মানে ভৰিৰে যে গছকি দিয়ে ভৰিৰে গছকি দিয়াকে ৰন্তা বুলি কয় ঠিক আছে
মুখৰা মুখৰা মানে মুখ চেহেৰা মুখৰা মানে মুখৰ কথা কৈছে চেহেৰাৰ কথা কৈছে ঝেলনা ভুগতনা ঝেলনা মানে ভুগতনা ভুগি থকা এই শব্দ অৰ্থখিনি তোমালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিবা নাৰা বুলন্দ কি জানে वाली सामूहिक अभिव्यक्ति অৰ্থাৎ স্লোগানৰ কথা কোৱা হৈছে বুলন্দ কি জানে वाली सामूहिक अभिव्यक्ति সকলোৱে কিবা এটা কোৱা কথাখিনি যেটা আমি জোৰ কৰি কওঁ হেতুকে নাৰা বুলি কয় কাবু বশ जोर काबू करा माने बश में करना जोर लगाना हैरान माने मुझे परेशान हो गया तब हैरान होना परेशान होना माने अशांतित थका गवाना माने खोना माने हेराई दिया पराव माने चावनी शिबिৰৰ কথা কোৱা হৈছে टूट पड़ना हमला करना टूट पड़ना माने हमला करा माने की करा आक्रमण करा हमला करा माने आक्रमण करा कमर कसना तैयार होना माने रेडी हुआ हाजू हुआ किबा এটা কামলে अजीब माने आश्चर्य हुआ आचरित हुआ कंगन हाथों का गहना আমি জানো कंगन माने खारू আমি যেটো হাতত পিন্ধো घड़ा मिट्टी का बर्तन पात्र कल आदि एनुका धৰণৰ पात्र घड़ा ताओ पिता के बड़े भाई को क्या बोलते हैं ताओ माने बर देउता ठीक আছে আমি অসমীয়াত বৰ দেউতা বুলি কওঁ আমানত মানে ধৰোহৰ এই তোমালোকে গোটেই শব্দ অৰ্থবিলাক এবাৰ ভালদৰে চাবা আশা কৰো তোমালোকে এই অধ্যায়টোৰ অভ্যাস প্ৰশ্নখিনি ব্যাকৰণখিনি ভালদৰে বুজি পাইছা আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছো ধন্যবাদ